Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous présente mes élèves modèles d'examen régional de juin 2021. Exercice 1, 10 points Marrakech Safi 2019. Premièrement, la figure 1 représente un personne C conduit une voiture et un personne P, personne C, debout à côté de la route. Remplir les cases vides dans le tableau ci-dessous par mouvement au repos. عندنا الحركة والسكون. بالنسبة للريفérence المرجع عندنا البيرسون C, le personne P ou la voiture. Les personnes par rapport. C'est-à-dire le personne C par rapport à C. ما كاينش. Le personne P par rapport à C, il est en mouvement. Parce que conduit la voiture en mouvement. Par rapport à le conducteur par rapport à P en mouvement. Le personne C, C par rapport à P, c'est-à-dire C par rapport à P, puisqu'elle est en mouvement, le personne P voit le personne C en mouvement. Il y en a en mouvement. Le personne C, le personne C par rapport à la voiture. Il y a le personne C par rapport à la voiture, il est au repos. هو داخل السيارة، إذن هو بالنسبة للبي راه ان موفمون، ولكن بالنسبة للسيارة إلي أو غوبو. لو بيرسون بي، هاد لو بيرسون بي بارابور à la voiture، بارابور à la voiture، بويسك سي بي بارابور à سي راه هو ان موفمون، إذن بي بارابور à la voiture. إذن بالنسبة للبيرسون بي، بالنسبة لي المرجع يقدر يكون فواتور، يقدر يكون سميتو أوبجي، يقدر يكون لا روت، يقدر يكون أغبر أو بيان. إذا بالنسبة للبيرسون بي بارابور à la voiture il est en mouvement، حركة. إذا بي راه بالنسبة للحركة بالنسبة لسي بيرسون، وبالنسبة لا فواتور لا ميم شوز بي بالنسبة لهاد الجوج، ولكن بي مثلا بي بارابور à la route اش نقولو. إذا بي بارابور à la route il est en repos. La route par rapport à P en repos. Deuxièmement, mettre quoi dans la formule qui représente l'expression de la vitesse. La vitesse, il y a V est égal D sur T. Juste. Troisièmement, choisir la bonne réponse en mettant une croix dans la case qui justifie la réponse. La masse d'un astronaute à la surface de la Terre est de 80 kg. En déplaçant sur la Lune, si on change les lieux, la masse ne change pas. Il y a 80 kg, car la masse ne change pas avec les lieux. Ne change pas avec les lieux. La suite de l'exercice. La figure représente la figure d'un corps sphérique, solide et homogène de masse 20 grammes, suspendu à un fil. On donne G égale 10 N par kilogramme. 1,4. Faire le bilan des forces appliquées. Il y a de la même chose, forces appliquées, les caractéristiques et la représentation. L'exercice de la mécanique. Le bilan de force, on a le système étudié. Je connais le système étudié. Le système étudié, le corps S. Je les forces exercées sur le corps S. Le corps S, le fil, la terre. Le fil, il est contact avec le corps, c'est une force de contact. Et la Terre est une force à distance. Donc, F, la force exercée par le fil sur le corps, S. Et c'est une force de contact. La force à distance, c'est le poids. Le poids du le corps. Et la force exercée par la Terre sur le corps S. On l'a nommé par, le poids du corps. La même chose. Donner le caractéristique du poids. Il y a أن مميزات القوة المطبقة من طرف الأرض. إذا les caractéristiques sont le point d'application, droite d'action, le sens et l'intensité. بالنسبة للبوان d'application il y a G. Le point G est le centre de gravité، مركز ثقل الجسم، دائما تكون في وسط الجسم. La droite d'action هي la droite هي هذه la droite. La verticale passant par G. Il y a le vertical passant par G. Le sens de la Terre est toujours de haut vers le bas et de G vers le bas. L'intensité, mais l'intensité. Il y a l'intensité ديال P منين نجيبوها؟ l'intensité نجيبوها من هاد la masse M fois G. Il y a P est égal
M fois G. 20 grammes multiplié par 10 newtons par kilogramme, c'est-à-dire on va convertir 20 grammes, 0,02 kg fois 10 est égal à 0,2 kg, 0,2 newton. 3, 2. 3, 4. Énoncer les conditions d'équilibre. Les conditions d'équilibre, il y a un corps en équilibre, il y a deux forces. Si un corps est en équilibre sur le même de force, on a le même droit d'action, sens opposé et la même droit d'action. Il y a la même intensité. Si un corps est en équilibre sur l'action de deux forces, les deux forces sont de sens contraire, même droit d'action, même intensité. Ces deux forces ont la même droit d'action et la même intensité de sens opposé. 4. En appliquant ces conditions, déterminer les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur le corps. Représenter cette force en utilisant l'échelle. Il y a la justification بالنسبة لهاد les caractéristiques. اش نقولوا بأن كاينة F ديال لو فيل كاينة عندهم même intensité, la même chose. ولكن باش calculer إذا كانت P 0,2 إذا F هي 0,2 نيوتن. إذا كانت P verticale passant par G, c'est-à-dire تكون verticale passant par A. بالنسبة للسens de G vers le bas إذا هذا F تكون de A vers le haut. هذه les conditions. En appliquant les conditions d'équilibre, on déduit que les deux forces F et P ont la même droite d'action, la même intensité. Intensité c'est 0,2, la même chose, de sens opposé. Donc les caractéristiques de F exercées par le fil sur le corps, et le مميزات ديال هاد F, au moins le point d'application c'est A. La droite d'action c'est la verticale passant par A. Le sens de A vers le haut. Et l'intensité c'est F égale à P égale à 0,2. 0,2 newton. On va représenter cette force. Pour représenter cette force, on a l'échelle 1 cm, c'est-à-dire 0,1 newton. On a 0,2, c'est-à-dire 2 cm. La règle de 3, on a 0,2 newton, ça fait 2 cm. Il y a la règle. Le point d'application A, c'est le point de départ de la flèche. Vers le haut, la distance est 2 cm. Il y a la règle. On a la flèche F. C'est 2 cm vers le haut. 5.4. On coupe le fil. Le corps S tombe à l'aide d'un dispositif informatique convenable. On obtient le graphique qui représente la variation de la vitesse V en fonction de temps. Maintenant, la vitesse en fonction de temps. Détermine la nature du mouvement du corps S pendant sa chute. On constate que la vitesse augmente de plus en plus avec le temps. C'est-à-dire, c'est un mouvement H accéléré. Il y a le mouvement à partir du graphe, à partir du graphe, on dit que la vitesse augmente avec le temps. Je tiens avec le temps. On a 5, on a 10, on a 15. On dit que le mouvement est accéléré car la vitesse augmente. ولكن إذا كانت هنا la distance, لا. إذا كانت la distance هنا لا. ركز مزيان. إذا كانت la distance. إذا كانت la distance نشيرشيو la vitesse في هذا البوان في هذا la vitesse في هذا البوان la vitesse في هذا البوان. نلقاو بأن لا حيدنا la distance ودرنا نفسه نلقاو uniforme. ولكن هنا كاين la vitesse augmente avec le temps donc accéléré. بالنسبة للإكزرسيس de 6 points تا هو ديال مراكش صافي 2019. أنا 1. Relie par flèche chaque grandeur physique en unité internationale. Donc la tension électrique, l'unité ديالها وهو الفولت. La puissance électrique وهي الوات. La résistance électrique وهي l'ohm. Deuxièmement, mettre un courroie devant la bonne réponse. Pour un conducteur ohmique,
on exprime la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, شنو هي la loi d'Ohm? La loi d'Ohm هي خصنا تشيرشي في هادو، هي U égale R fois I. Pour déterminer la valeur de la résistance، شنو هي la résistance؟ واش R P، إذا خصنا la relation ديالها، شنو هي la relation؟ تيقول لك la relation اللي كاينة بين P و UR هي P égale R multiplié par I à la puissance 2. Donc R واش هي هادي ولا هادي ولا هادي، إذا R شنو هي R؟ هي P sur I à la puissance 2، هي هادي. La puissance électrique reçue par un appareil de chauffage est donnée par la relation P U égale U, ou le P sur I sur U, ou le P U sur I. Il a dit P égale U fois I. Troisièmement, on l'application. 3. Une installation domestique pose les appareils suivants: un four électrique qui porte les indications 220 volts et 2 kW. Un téléviseur 220 volts et 1,5 ampères. Donner les spécifications physiques des indications ديال le téléviseur. Il y a 220. شنو هي 220 220 قلنا وهي la tension nominale de téléviseur, c'est-à-dire la tension la tension qu'on peut faire au bord de téléviseur pour qu'elle fonctionne normalement. هذه le constructeur هو اللي تيحط لينا هذه، ما خصناش نتجاوزوها. بالنسبه ل 1,5 هي امبير، وهي l'intensité nominale du téléviseur. تاهي ما خصناش نديباسيوها بور كيل فونكسيون نورمالمون، خصها تكون 1,5. ديباسينا تكون اش ديتيريوراسيون ديال التلفزيون. لا كانت انفيريور راه تكون اش نو فونكسيون با. 2 3 calculer la puissance électrique P reçue par le téléviseur. ها هي P، اذا P هي U وعندنا I. اذا عندنا لا رولاسيون. شنو هي لا رولاسيون؟ on a P égale à U fois I égale application numérique هي 200. application numérique عندنا 220 volts fois 1,5 ampère. هي هادي 1,5 ampère. 1,5 ampère. إذن égale à 330 watts. 3.1 calculer la valeur efficace l'intensité du courant qui traverse le four. دابا حنا نمشيو لو فور. ها لو فور شتيها. إذا نديرو هاد لي غولاسيون. ها هي P égale à U fois I. إذا I égale à P sur U. I égale à P sur U. عندنا هنا هاد لا غولاسيون P égale U fois I. إذا I égale دو I égale à P sur U. عندنا l'application numérique شنو هي P؟ ها P ها I. إذا 2 كيلووات fois 220 volts. عندنا 2 كيلووات هي 2000 watts sur 220 تعطينا تقريبا 9,09. إذا هنا on va convertir هاد الكيلووات لوات. هادي هي l'intensité. 4 calculer la valeur R de la résistance du four électrique. هاد الفور électrique عنده واحد لا ريزيستانس. إذا اش نخدمو؟ كاين دو فاصون. إلا بغيتي تخدم بهاد لا غولاسيون وهي R égale à P sur U à puissance 2. هادي بلي ديفيسيل شويه، خصك دير ليها أس. أو بيان نديرو لا غولاسيون ديال اش ديال R ديال U égale à R fois I. كيس عندنا R هي U sur I. نديرو هاد لا غولاسيون لي سامبل. هي on a d'après la loi d'Ohm. اش عندنا d'après la loi d'Ohm on a U égale à R fois I d'où R égale à U sur I. فين هي U؟ ها U هي U هي 220. ديما 220 شتيها 220 وعندنا I 9,09 تعطينا 24,2 ohm. 5 3 sachant que P max il y a 4400 watts, est-ce qu'on peut fonctionner tous les appareils précédemment en même temps avec un radiateur? دابا زدنا واحد radiateur qui porte 220,5 kW. justifie ta réponse. إذا بالنسبة لينا حنا هاد لي زاباري شكون هما لي زاباري؟ كاين سيدي الفور إلكتريك وكايناش وكاين التلفزيور وكاين الرادياتور. اش نديرو؟ نكالكيليو حنا اش كالكيليو لا بويسونس ديال اش لا بويسونس توتال. لا بويسونس توتال ديال اش؟ لا بويسونس توتال ديال هاد الدوميستيك ديال هاد لي زاباري فونكسيون اون ميم طون. بريسيدامون فونكسيون دو ميم طون، ضروري فونكسيوني اون ميم طون. اذا بي توتال هي بي ديال الفور. ها هي بي ديال الفور و بي ديال التلفزيور. ها هي
وكاين بي ديال الرادياتور. إذا هنا 2 كيلووات فوا بلس 330 بلس 1 on va convertir. هنا تعطينا 2000 بلس 330 بلس 1500 تعطينا 3830 وات. إذا هذا بالنسبة هذه هي لا بويسونس اش، لا بويسونس ديال اش، لا بويسونس اش توتال. فين لا بويسونس ماكسيمال هي هذه 4400. Quand on constate que P max est supérieur à P total. Donc, on peut fonctionner les appareils en même temps avec le radiateur, car P max est supérieur à P total. دائما هذه خصها تكون باش يكون fonctionnement normal. إذا on peut fonctionner le radiateur avec les autres appareils, car P max ou P total, P max est supérieur ou bien P total est inférieur. إذا حسن نقولوا حنا P total est inférieur. إذا هاد لا بويسونس ما تعداتش لينا ما سميتو. إذا inférieur، إذا أقل من لا بويسونس القصوية وهي القدرة القصوية. إذا بالنسبة لهنا ديال هاد ليكزيرسيس نمشيو لا سويفون. هاد l'exercice 3 ديال العيون تا هو 2019. Lors d'une journée ensoleillée, Monsieur Saïd a voyagé avec son fils sur un chemin au milieu de la forêt pendant que la voiture roulait à une vitesse constante. Dans une zone où il n'est pas permis de dépasser la vitesse maximale, la vitesse de 60 km/h. Le père aperçoit un camion en panne au milieu de la route, à une distance de 85 mètres. Après avoir vu le danger, le conducteur n'a pas pu freiner qu'après la durée de TR 1 seconde. Adna les données, adna DA, la distance d'arrêt, adna la distance de freinage, هو 65 mètres. هنا نديرو واحد الشيمان، عندنا لا فواتير عندنا الكاميون. هذا انا اجي نديرو حنا هذا بالنسبه ديما هاد لي زيكزارسيس نديرو واحد الشيما. faut bien comprendre. عندنا هنا لا ديستانس ديال لا ديستانس بين لا فواتور اي الكاميون هو 85. هاهي 85. اذا هنا بالنسبه لينا 85 اش عندنا ثاني لي دوني؟ عندنا هاد لا ديستانس. هادي شنو هي لا ديستانس؟ هادي لا ديستانس دو رياكسيون. إذا ولكن تي ار شحال عندنا؟ 1 سكوند. إذا هنا تي ار 1 سكوند عندناش تي ار، مكايناش تي ار. هنا ثاني عندنا لا ديستانس دو فريناج. لا ديستانس دو فريناج شحال؟ هي 65 متر. هاكا عندنا هنا اش؟ عندنا دي ا. شحال دي ا؟ هي هادي دي ا، ها هي ديال الزرق وهي دي ا إيكال ا 90 متر. إذا حنا هاد الشيء اللي تنشوفو هنا عندنا دي اي. إذا دي ار معندناش، عندنا تي ار، عندنا اف ار، عندنا دي اف، وعندنا دي ا، وعندنا دي لا ديستانس. دابا هنا بالنسبه لي درنا الشيما تجينا فاسيل باش نجاوبو على هاد لي كيستيون. لا فواتور اورتاتيل كاميون او نو؟ جيتي في تا ريبونس. اذا بوغ هذا واش اورتي خصنا نشوفو هاد لا ديستانس داغي شحال عندنا 90 وعندنا دي عندنا بين هذا عندنا 80. اذا هنا اش نقولو هنا؟ بان مسيو سعيد شنو هو a dépassé à de la vitesse, donc il va heurter la voiture. إذا هنا هاي D، إذا DA est supérieur à D, donc la voiture de monsieur Saïd va heurter le camion car DA est supérieur à D. إذا هنا تعدى هذا سميتها. شوف بالنسبة للشيما هنا 85 ونشوفو فين يدير فغينا، فين يوقف. هنا أنا ماشي فغيناج ولكن هنا فين كاين لاغي ديال لا فواتور. دونك il va heurter le camion. calculer la distance de réaction. donc la distance de réaction سهلة لأن دي A عندنا دي اف. إذا شنو هي لا غولاسيون؟ عندنا أونا لا غولاسيون نديرو هنا دي A تيكالا دي ار بلس دي اف. دونك دي اف أو دي ار égale à DA moins DF, c'est-à-dire 90 moins 65 est égal à 25. عطينا 25. إذا هنا أبليكاسيون نيميريك ها هي عندنا 90 متر moins 65 تعطينا 25 اش 25 ديال متر. إذا 25 متر. إذا هنا 25 متر. Troisièmement, en calculant la vitesse de la voiture de monsieur Saïd depuis la vitesse depuis le départ.
ولكن ديدويغ لا كوز برينسيبال دو لاكسيدون. جوستيفي تا ريبونس. دابا هنا الجوستيفيكاسيون. دابا هنا بغينا نلقاو واش نلقاو لا فيتيس ديال لا فواتور. اش عندنا لا في. شنو هي في؟ هي دي ار سور تي ار. شتيها؟ هنا عندنا دي ار وعندنا هنا شنو لا فواتور، شنو هي لا فيتيس، شنو هي السرعه التي تسير بها السياره منذ البدايه في السياره. هنا اش نديرو؟ غنديرو اول حاجه نلقاو لا فيتيس ديال لا فواتور. هنا دي ار سور تي ار. عندنا دي ار هي 25 متر و تي ار هو 1 سكوند. هي 25 و 1 سكوند. إذا 25 sur 1 seconde égale à 25 mètres. On va convertir à 25 mètres le kilomètre. On va multiplier par 3,6. عطاتينا 90. إذا 90 كيلومتر عطاتينا. إذا 25 fois 3,6 كيلومتر par heure عطاتينا تقريبا شحال قلنا 90 كيلومتر par heure. إذا هنا هذه هي السرعة. هو جايب 90. جايب 90 ولكن ركزوا مزيان. هنا قال لك اسيدي ني بيرمي دو با باسي لا فيتيس ماكسيمال هو 60. شتيها؟ اذا هو جايب 90 وعندنا لا فيتيس اللي كاينه ماكسيمال هي 60. اذا اشنو هو لا كوز ديال هاد لاكسيدون؟ وهو ليكسي دو لا فيتيس، اي وهو انه هو جايب واحد السرعه قصوى وهي 90. اذا هذا هو السبب ديال الحادثه وهي السرعه المفرطه. اذا on remarque que la voiture, on dirait واحد justification, on remarque que la voiture de monsieur Saïd dépasse la vitesse maximale. Dépasse la vitesse maximale. C'est-à-dire, la vitesse de la voiture est supérieure à la vitesse maximale. La vitesse est supérieure à la vitesse maximale. Donc la cause de l'accident c'est l'excès de la vitesse وهي السرعة الإفراط في السرعة. إذن هذا بالنسبة لهاد لا فان ديال l'exercice 4. au revoir à la prochaine. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.